زعما صراحة j'ai jamais cru. قول لي في الأول إنه غنلعب devant 1000 personnes, 1600 personnes. J'aurais jamais cru. حتى النهار اللي تلاقيت معاه به. كون جاو عندي هادي 5 سنين وقالوا لي شي نهار غتلعب سبيكتاكل في لوس انجلوس، كنت نضحك عليهم ونضحك على راسي. Bonsoir et bienvenue ici dans ce centre de formation et d'adaptation par rapport à votre comportement. لا ما بيش Apparemment, vous êtes un criminel, vous avez tué 2-3 personnes, c'est pas grave. On est là pour vous intégrer, premièrement pour sortir, pour faire connaissance avec les écureuils. Vous allez apprendre des choses. C'est parfois l'insouciance. Le fait انك ما تكونش عارف réellement ce qui t'attend peut représenter un atout énorme. Et c'était le cas في la carrière ديالنا. ما كناش عارفين. On se posait pas de questions. كنا جينا on voulait imposer ou instaurer واحد le style جديد. On s'est pas posé de questions. Et je pense que c'est هاد l'insouciance هذه اللي خلاتنا اننا نثيقوا في راسنا ونلعبوا le style اللي بغينا نلعبوا به sur scène. On s'est posé pas mal de questions du genre واش الناس غيعجبهم واش vraiment هاد le style غيكون adapté في المغرب واش الناس غيفهموا واش certes on a eu pas mal d'hésitations de moments de doute وداك الشيء ولكن c'est en même temps داك le on est là, c'est la passion, c'est la ferveur اللي خلاتنا باغيين غير نطلعوا sur scène. Et alhamdoulilah, on l'a fait et je remercie Obeid pour ça parce qu'il m'a encouragé encore plus باش اننا imposer هذا le style. De ma nature, j'ai toujours été quelqu'un qui aime toujours l'adrénaline, l'aventure, qui aime le risque. J'adore le risque. Parce que je pense que sans le risque, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de challenge qui se met en place. ديما كنحلم باش نطلع فوق الخشبة حتى النهار اللي تلاقيت بأمين، والنهار اللي تلاقيت بأمين جات الفرصة أننا نطلعوا بجوجنا بهذيك لا بريز دو ريسك ديال أننا نطلعوا بجوج بلا ما عارفين شنو غادي يطرى من بعد. ولو فات أننا نديروا لو برومي سبيكتاكل ديالنا أننا بلا ما نعرفوا شنو كاين من بعد. C'est ce qui nous a permis d'avoir le résultat ديال اليوم. Merci. Tboulisha. On voudrait remercier. Merci beaucoup. Shukran. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Merci. عندك يكون شي حشيش ولا شي لعيبه. Non. On voudrait remercier القوم على عفاكم. On va prendre une vidéo magnifique avant cela. First Moroccan comedy show that we had in Orlando, I think, and especially at the venue. And it was amazing. Sold out, packed house, greatest show I've ever seen. Ça nous a pris 5 ans, quand même. 5 ans. 5 ans pour faire une tournée en bonne et due forme. 5 ans de travail. 5 ans d'acharnement. 5 ans de sueur. 5 ans d'abnégation. 5 ans de risque. 5 ans de passion. Ces 5 ans, je ne les oublierai jamais parce que c'était du travail tous les jours. C'était de l'acharnement. C'est un vécu qui nous permet justement d'avancer jour après jour.
de faire une tournée nationale et internationale comme celle-là, nous ne pouvons qu'être satisfaits et très heureux, vraiment. Alors de nature, on a toujours été du genre à vouloir partager ce qu'on aimait, à vouloir transmettre et en faire profiter un peu les gens qui nous entouraient, en l'occurrence notre société, notre Maroc. Ils partent à la conquête de l'Amérique comme tous les grands artistes qui se respectent et qui ont des rêves. Ils se produisent en ce moment même à New York, à Miami, à Orlando et à Washington avec leur spectacle « S'il y a moi, il y a toi ». Alors maintenant que cette annonce officielle est faite, j'ai envie de vous adresser un message très personnel et vous dire Allah yakhlikum dima dahkin ou mdahkinna. Et surtout, ce qu'on attend avec impatience, c'est de dérouler chez RSI تكون inqualifiable. Si à moi et à toi, first step, Montréal. Ça sold out Montréal, ونكمل غادي مزيان tout le monde. On est chaud. On est chaud pour demain. On est chaud pour demain. On est chaud pour demain. Yallah. 24 heures pour le spectacle. On est chaud. On est chaud. Ottawa, vous êtes là? Mathieu, génie logiciel. Heather, génie chimique. Justin, génie civil. عبيد, جيني من الاخر. أمين, جيني نيشان. كاين une certaine satisfaction personnelle اللي كتكون عند l'artiste, surtout عند l'humoriste, c'est de faire ou là de jouer un spectacle pour les États-Unis. Surtout pourquoi parce que c'est بحال قلتي الام ديال هاد l'art هذا. De une, parce que c'est quand même New York, c'est à Manhattan, c'est dans un théâtre où Will Smith il avait fait ses débuts, donc انت autant qu'artiste كتعطيك واحد l'énergie, واحد الشحنه اللي vraiment spécial. سي بحال قلتي مشيتي لفرنسا باش تعلم تصاوب الخبز
ولا تصاوب الكومير، مشيتي لالمان باش تعلم تصاوب المطر ديال الطوموبيلات، يبقى سي اكزاكتومون لا ميم شوز. مشينا لي زيتازوني باش نتعلموا لاغ ديال الستاند اب، و en même temps باش pour essayer de promouvoir un peu le style ديالنا تما، surtout مع les Marocains résidant là-bas. C'était une expérience inouïe, une expérience magnifique. Une tournée nord-américaine avec des dates. Chaque date était spéciale. L'excitation عرفتي من وصلنا بعد اول مره لعبنا في كندا، اول مره لعبنا في ميريكان سبيسيالمون من وصلنا نيويورك. المغاربه اللي تلاقينا بهم ديك النهار، لو سبيكتاكل اللي داز ديك النهار il était très spécial. Spécial parce que c'était la première rencontre avec les Marocains qui vivaient aux États-Unis, اللي عايشين في ميريكان. C'est des Marocains comme nous, mais c'est des Marocains اللي متشوقين انهم يتلاقاو بالمغاربه. يعني كانت واحد التجاوب extraordinaire. نيويورك. Our first Moroccan comedy show ever. Really looking forward to it. We've had comedy for 25 years, but not Moroccan comedy. Hi, Cleveland. Virginia, vous êtes là? نضربوا دابا البيتزا ديال شيكاغو. هادو ما عرفناش واش بيتزا. Comment réussir? C'est pas une question facile. Mais une chose est sûre, en un seul mot, c'est le travail. Moi, je pense qu'il ne faut jamais choisir le chemin de la facilité. Ça a toujours été une option. D'ailleurs, on a toujours le choix. Mais je pense qu'il faut toujours s'exercer à une difficulté, s'exercer à partir et à se surpasser, à se challenger, à pouvoir essayer des choses pour la première fois. D'ailleurs, هذا هو l'esprit ديال les inqualifiables. لا امين لا انا ما عمرنا ما بغينا نديروا حاجه اللي هي سهله. كنا كنديروا حاجه اللي هي سهله ما عمركم ما غادي ما تشوفونا كنديروا ميريكان ولا كنديروا لو كندا ولا كنديروا دي ولا on travaille comme des fous. On a toujours voulu se surpasser. وديما بغينا داكشي اللي كنديروا، الحاجه اللي ما حسيناش بها ما كنديروهاش، الا ما بغيناش ما كنديروهاش، الا ما طرباتناش ما كنديروهاش. Tu m'aimes. قال لي شي ميم قلت لي تخيل مع مرتك تقول لي جو تيم كيدير لك اي ما اوسي جو تيم اوسي حبيبه نسافروا
اش مشاهده بحال هادي حبيبه وقت الغدا واخا. في صغري كنت نحس تنحلم. كانوا كيعجبوني الاضواء، كيعجبني نحس براسي فوق الخشبه وكيسمعوا لي الناس وديك الرغبه انك تعطي شي حاجه كتحس بها في الداخل، كتسين شي نهار بانك تقدر توصلها، تقدر توصل انت انك شي نهار تكون فنان كيطلع فوق الخشبه كيقدر يضحك. كنعقل على راسي ملي كنت كنمشي للكلوب اللي كنت ساكن حداه، في الطريق اللي كنتمشى كنت ديما تنتخيل جيماجيني توجور les choses qui m'entouraient, طوموبيلات peut-être des fois les animaux en train de me parler. وداك لو ديسكور كنت ملي تندخل للدار تنكتبو في واحد الورقه وكنخبيهم. Ça a toujours été mon rêve de monter sur scène. Et je pense que c'est le cas pour nous deux. Et je me rappelle, il y avait toujours des personnes qui me disaient Amine, dire de l'humour, tu fais rire pas mal de gens, essaye de faire l'humour. Et je veux les remercier, parce que c'est à travers eux que je me suis dit, oula, j'ai eu la confiance en soi sur scène. Et je me rappelle très bien, durant le lycée, la fac aussi, vraiment c'était halqa, كانوا كيدوروا بين الدراري et je faisais ça avec un plaisir énorme. Et encore une fois, je vous remercie pour ça, pour cette confiance اللي خلاتني انني اليوم نطلع sur scène ويكون شي حاجه سميتها لي زانكاليفيابل. المتهم الاول عبيد الله هلال، المتهم الثاني امين بالغازي. تبعناكم مرباط ولقيناكم داخل الميكارا، اش كديروا هنايا؟ خويا عرض عندنا جبل دبوز قلنا جيو تلعبوا هنايا. شوفوا معنا راه ما دايرين حتى شي حاجه من الصباح متابعين اش كديروا وما كديروا. دوي مع جمال. ما تديروش خدمه مقدم بقاش عيطوا لنا كاع نتوما كاع. تحية لأصحاب العقول الخبيثة اللي حاضرة معنا اليوم. صافي كاينين تيخطبها تيتزوجها تيديروا العرس تيوصلوا لي تدخل اخونا يروح بمرجو تيروح بها بوحدو وغادي يروح بالمرا وتابعين ولاد الحومه. ستيك تيك 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 ستيك تيك 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 ستيك تيك 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 والحلوى الحلوى والحلوى الحلوى. Alors, je pense que s'il y a moi et toi, c'est le spectacle, personnellement. C'est ce que je pense. Le spectacle qui représente le plus notre style. Après, tu peux pas vraiment choisir ou la dire que c'est le meilleur spectacle parce que les spectacles tu peux pas choisir entre ولادك. لا حيت ابارمون عندهم ايكول ديالهم، عندهم ليكول ديالهم سميتها ليستي، لانستيتو سوبيريور دو تاسيست. تيديروا فيها ابارمون سي ان تروك سوكري، والامتحان ديالهم اللغه الاخراني سي ان تروك اللي هو تري ديفيسيل باش تنجحوا، تيحطوا 3 بارتي دو كيستيون. الوغ امتحان اليوم ديال ليستي باش تنجح. الوغ مستاسيوني بالليل، الكليان مشى بلا ما يخلص، شنو هما الطريقات اللي تقدر باش تعيط عليه؟ وي سيمو. ايوا ايه العماله. برافو 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 برافو. سي بيان 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 سي بيان. الوغ انت اوطون كعساس فكر مزيان، شكون هما الناس اللي خصك تخدم معاك في لونطوراج ديالك باش تجيب كليان؟ مولات الورد. سي بيان. مولات كلينكس. بيان. قزم. وي مزيان. بروستيتي. بروستيتي. وي 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 وي. برافو سخونه. برافو برافو. دير كيسيون. جاوب تنجح. من بعد ما كتشد الدبلوم ديالك ديال لي اس تي، شنو هما الكفاءات اللي كتخرج بهم؟
Alors, يمكن لك تولي غارديان ايوه اكسبير في اللافاج. وي فكر مزيان تكونسونطرا دوزنا في هادشي. انجينيور. تتريقل عليا دابا انا تهضر معنا. عندها برقاق. وي بروستيتيو. Chico ما كانش عندنا une double carrière parce que j'estime aujourd'hui que l'humour est une carrière aussi professionnelle parce on l'apprend avec beaucoup de sérieux. ما كناش غادي نعطيو هذا الشيء وهذا لو ريزولتا. ما عمر ما كنا غادي نوصلوا لهذا الشيء هذا كامل. C'était pas facile au début. C'était pas facile du tout. Parce que surtout مني اللي بدينا on avait nos engagements في الكورسوس ديالنا في القرايه. On se retrouvait à faire des spectacles et le lendemain avec des examens على الصباح. Donc c'était pas évident, mais on s'est dit en même temps que كون ما كانش عندنا هاد لا دوبل كارير ما كناش غنكونوا حنا. الناس كيسولوني كيفاش كدير باش تواجب ما بين لومور، باش تواجب ما بين لا ميديسين، باش انك تقدر ديرهم هما بجوج. كون ما كنتش كنديرهم بجوج ما كنتش غادي نكون فرحان. Moi, j'estime que je suis chanceux par rapport à Ubaid, parce que mon cursus, j'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable et on a pu ouvrir notre boîte de production à Caprod. Maintenant, moi, je suis dédié à 100% Léa. ما كنتش غادي مثلا نسالي مون سبيكتاكل ولو لوندومان من بعد ما لعبت في ان سبيكتاكل قدام 1600 البشر القى راسي في واحد البيت ياك مع ان باسيون اللي جاي عندي من لا سوسيتي اون بيرسون اكس وكتعاود لي على المشاكل ديالها. اي اون فاس دو سيت بيرسون جو مو دي كو حمد الله وشكروا على صحتك وحمد الله وشكروا على الزهر اللي عندك باش انك تلعب قدام الناس وتعطيهم بزاف ديال الحب تعطيهم بزاف ديال المتعه. وحمد الله وشكروا على انك عندك هذه المهنه هذه اللي كتبين لك بان tu dois toujours avoir les pieds sur terre. J'aime la cardiologie. Dans mon cursus professionnel, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Mais j'ai eu la chance de rencontrer le grand patron, professeur Nabil Barrada. Un médecin avec un grand cœur et une très grande fibre artistique qui m'a beaucoup aidé, beaucoup orienté dans mon cursus. La médecine, c'est ce qui me permet d'avoir cet esprit-là, c'est ce qui me permet de continuer parce que la médecine, c'est la vie, c'est la continuité, c'est les hauts, c'est les bas, c'est les risques, c'est les urgences, c'est la mort, c'est beaucoup de choses. Et donc, c'est ce qui me permet d'avoir toujours cette foi et de pouvoir continuer dans les deux. Donc, je trouve que c'est juste une question de vision, c'est juste une question de philosophie. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu vraiment pour ce métier, pour ces deux métiers-là qui sont l'humour et la médecine. Moi, je me sens beaucoup plus médecin que quand je suis sur scène et je me sens beaucoup plus humoriste quand je suis à l'hôpital. Donc voilà, finalement, c'est les deux en moi. بزاف ديال الحب. جيت دو كار هير جيت دو كار افونتيير امين زقل لو ديالو يا 2 جور انا عاد وصلت يا 5 minutes. C'est une première pour les inqualifiables. London, on arrive.
Agua. 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 Ay. Agua. 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 Si j'ai à qualifier notre style, alors c'est un style qui représente déjà les inqualifiables, c'est nous. C'est les inqualifiables, les كتشوفهم في الزنقة, leur propre vision, qui يطلعوا sur scène, ou qu'ils essayent leur propre technique d'écriture, leurs propres mots. Et en parlant de mots, tout à l'heure vous m'avez demandé un truc, les jeux de mots. Bien sûr que les jeux de mots, c'est ce qui nous fait rire. Les jeux de mots, c'est la base ديال علاش انا وعبيد تفاهمنا. حتى في l'écriture, حتى في le mood, le mindset ديال les inqualifiables, il est basé sur les jeux de mots et aussi sur le décalé et l'absurde. Et ça, vous le savez, ça c'est on adore tout ce qui est acide limite. ماشي حامض. حامض, c'est soit tu adhères, soit tu adhères pas. C'est comme ça. C'est un style اللي عنده un public ديالو. On n'essaie pas de s'intégrer ou plutôt d'adapter le style les gens, c'est plutôt le contraire. الحالة الثانية إلا خرج لكم شي واحد وبغى يجريسيكم بوسادة، كيما كنعرفوا هنا في المغرب الوسادة هي سلاح فتاك، سلاح أبيض كيما كتشوفوا فيه سلاح أبيض. كاين السلاح أبيض. وغير خرج شي واحد بهذا السلاح أبيض وبغى يجريسيك، اشنو المعمول؟ سهلة، بما أنه خرج لك بوسادة هو راه فيه الناس مسكين حالته كي دايرة، بلا ما تعكسو، بلا ما تخليه، عطيه اللي عندك، عطيه بورطابلك، عطيه بسطامك، عطيه مراتك الا بغيتي، عطيه اي حاجه عندك وقول ليه سير تبارك الله عليك، سير الله سهل عليك كم من عاسك، تبارك الله عليك، سلمي على الوالده وقول لها ان شاء الله غندوز لها السخا، تبارك الله عليك. وبحال اش بعيده خرج لك شي واحد بشي سلاح خطير بحال مثلا شي مسطره قائمه الزاويه سهله، خصك تكون مطور بزاف، حيت مسطره لاش كتصلح باش تعبرو، خصك تعبرو مزيان، تعبر ليه الكتاب، تعبر ليه الراس ديالو، تعبر ليه الجناب ديالو، باش منين تعبرو مزيان كتشدو عبرتو. Et cette info de dernière minute, après leur tournée américaine, la valeur inqualifiable flambe carrément, une valeur sûre, non pas pour sa plus-value, mais pour ses fous rires garantis. You guys were amazing. Yeah, that's so cool. I'm in Miami Beach. Spectacle, ما كتعرفش تعبر على كيفاش داز السبيكتاكل ابار كو tu es en train de ressentir toujours les émotions كتسمع الضحك ديال الناس. انا هادشي اللي عجبني. Are you here? On prend beaucoup de plaisir. Moi, je prends un plaisir fou à jouer sur scène avec Ami. De une, parce que c'est un ami.
Parce que je vois un pote اللي كنا انا وياه كنقراو في نفس المدرسه اللي finalement je me retrouve à vivre avec lui un rêve. Mais aussi parce que on fait ce qu'on a envie de faire. On transmet aux gens l'humour qu'on a envie de transmettre. L'humour اللي كنضحك به انا وياه ملي تنكونوا جالسين في الدار ولا في الطوموبيل. هو داك l'humour اللي كنديرو sur scène. Donc j'adore ça. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que dans notre façon de jouer, dans notre façon d'écrire, on laisse toujours de la place pour de l'improvisation. العربية غيتلعب لنا اليوم. C'est la première fois. Et d'ailleurs, ouais, merci. Ah, ça fait 25 ans que بيتلعبوا des spectacles هنايا. Aucun spectacle ما تلعب في التاريخ. وكل شيء الحمد لله داز على خير اليوم. الآن يا ربي السلامة. يا ربي السلامة. يا ربي مع دخلنا قال لنا is the show in French لا in Arabic سمع 911. ولا الرشوه بالشطيح. ايماجيني كنحاربوا الرشوه بالشطيح فهمتي شي بوليسي وقف على شي واحد بغى يرشيه بور لو ديكلاري خصك تشطح. هادو الناس دربانين على حقهم فهمتي. لا عندنا ما تيكميو بقى بيناتنا جايبين داكشي من المغرب. هضر معاهم داكشي ديالك. Bonsoir, vous êtes ici au centre de formation. On va vous refaire l'éducation. Donc voilà, on va jouer la situation, après vous mettez la musique, ok? Situation, musique. Hostie. ياك اجي قبقوه ياك. شكون هو هذاك؟ هذوك اللي في الافلام ياك. قبا. سيتواسيون ميوزيك الحمار صافي يلا. الحيوان جواد تلعبوا لا سيتواسيون فوالا. لاسيغونس هي اللي تبقى تسول فيك دابا هما درنا اكسيدان في الاي دخلنا في واحد السيده هي هبطت مخلوعه عليا خافت عليا كتقول لي منين انت مزوله الطوموبيل قلت لها لا انت واش لاباس مع راجل دخلت لي الشك اصاحبي قلت لها منين جيتي تقول لها انت عاش ولا ما جيتش تقول لها من المغرب قلت لها شحال تبقى هنا تقول لها الطوموبيل تدخل l'assurance alors tu as mis elle تقول لها بسهله هذه شريب هذايا et te donne vraiment envie de faire encore un accident. مزيان اللي جبت هذه القضيه هذه باسكو جو مي رابيل لو بروميير جور و جي انونسي سا للوالد قلت ليه راه غنطلع سور سين غنطلع مع عبيد قال لي داك عبيد اللي كان كيقرا معاك قلت ليه قال لي تبارك الله عليكم لا تبارك الله عليكم قال لي شوف اولدي الا بغيتي دير الفضيحه ديرها بعيد سير دير الفضيحه انا جو سو با
Et au jour d'aujourd'hui, et je me suis retrouvé à avoir l'RP c'est un responsable de l'image d'Eli Fdar. D'ailleurs, il harcèle tout le monde. Il envoie chaque fois qu'il y a des vidéos, des trucs. Il me fait une promotion de malade et je le remercie pour ça. Et le Walida, par contre, elle m'a toujours encouragé et je suis vraiment chanceux d'avoir des parents pareils. اللي صوبت ليه نادريس ميل ندمني ما خلى من قالها فرح سبن بي انا عندي دابا لو جون دابا عندي الوليد تيطير في داكشي ديال ياك عرفتي تيبقى دي زور دوفون لو بيسي داكشي ديال الانترنت داكشي يعني هائل تيطير في داكشي ديال هكا شنو هو هذا Moi, les parents, moi j'ai des parents assez. Ils sont. Tchangolek, ajibin. Là, les parents d'Yalo, ils sont d'un caractère très spécial. Très spécial. Qui rafou. أنا خافوا عليا بزاف الأول ملي قلت لهم أنا غادي نبدا j'étais en 6e année médecine. Du jour au lendemain, maman, j'ai نعرض عليك ندير spectacle. Un mois, 2 mois après, premier spectacle 500 personnes. 3 mois, 4 mois après, c'est ce que j'ai envie de faire. Des idées كانوا كيدوزوا لي في راسي تنقول بصافي انا نحبس لا ميديسين كنمشي عند امي تنقول ليه شوف صافي انا نحبس لا ميديسين انا غادي صافي انا هادشي اللي باغي ندير في حياتي. Il y a eu des moments de doute. Les parents تخلعوا. Ils m'ont pas trop encouragé à finir à continuer plutôt ma carrière. ولكن au fond petit à petit ملي بداو تيعرفوا بان ça va, je pouvais gérer les deux. Ils m'ont encouragé et puis ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps. ديما من عندها لو لوندومان مشيت عند مون بير لقيتو جالس عاوتاني نفس الجلسه لقيتو داير ان لايف داير لايف بحال هكا وهز التليفون بيان سور تيبان النص ديال وجهو فهمتي يعني ملي تدير انت مع باك فهمتيني ابيل تقول لك صالي مون فيس صافا كتشوفني تبان لك الجبهه ديالو ها كتبان صافا تنقول لها نطيحها مزيان ضحك كتولي تعرف امك غير من هنا لهنا Mesdames et messieurs, l'avant-dernière date de la tournée des États-Unis, San Diego. Je vous laisse avec l'ambiance San Diego. San Diego, vous êtes là? Last step, LA, it was just amazing. Amazing! G7, tout simplement, c'est notre petit bébé. C'est notre bijou. On en est fiers. Et en tant qu'humoriste, c'est aussi une responsabilité pour nous de créer, de rapporter un truc nouveau, de promouvoir la culture aussi. C'est une responsabilité limite.
Donc au début, c'était pas vraiment l'idée qu'on avait. Ajit Hadam, c'était pas vraiment l'idée d'un festival, mais après 5 ans, ça l'est. Et Rabat peut en être fier. Rabat peut maintenant aujourd'hui dire qu'il a son propre festival. رباط جا وقت الفيستيفال ديالك اجي تهضر سلام نجيلو اي ويلو خدك خوكم شاد جنسيا راني عاقل عليك انت شنو تخدت عليا نبط امك من تما. La première performance des inqualifiables كانت في رمضان. كنا كنتجمعوا انا وامين. On avait beaucoup de temps ديك الساعه كان عندنا الوقت وكنا كنجلسوا كنكتبوا بزاف et on s'inspirait de l'humour, du rire dans ce mois parce que dans la culture diana marocaine, je sais pas par quel mécanisme, Ramadan donne référence à l'humour. Bon, on a été inspiré de cette chose et on a essayé d'exporter l'humour beaucoup plus vers la scène parce que الناس كانوا ديك الساعه كيساينوا شنو هما البرامج اللي كيداروا غير في التلفازه. دونك حنايا كنخرجوا للخشبه وجاتنا الفكره اننا نديروا اجي تهضم اللي بقى غادي وتيكبر بشويه. اجي تهضم راه هو لي زانكاليفيابل باسكو هو اللي باش بداو لي زانكاليفيابل واللي عام ورا عام الصوره بدات تتكمل ومازال عقل فين كان نهار جاء قال لي امين بان ما يمكنش ان الرباط ما يكونش عنده مهرجان ديالها، ما يمكنش وما كانش يمكن ديك الساعه اننا نديروا مهرجان وحنا مازال يلا بادين. دونك الحمد لله من بعد 5 سنين ديال الخدمه الرباط عندها مهرجان ديالها. الرباط وصلت على انها تقدر حتى هي تعرض على فنانه من المغرب وخارج المغرب باش يجيو يمثلوا ويجيو يعطيو داك المنتوج ديالهم ديال الضحك. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à bord du vol Ajit Hadam numéro 5. On vous emmènera dans un tour d'humour pendant 5 jours à 5 merveilleuses destinations. L'île de joie, le territoire de l'euphorie, le pays de l'extasie, les terres du bonheur et finalement l'empire de la gaieté. Les consignes qui vont suivre concernent votre confort et celui de nos artistes. Merci de nous accorder votre attention. Une fois le rideau ouvert, il est recommandé d'éteindre vos téléphones afin de savourer pleinement le moment, parce que vos éclats de rire s'entendent mieux que vos sonneries. Il est ainsi strictement interdit de filmer le show, parce que vos yeux sont évidemment plus beaux que vos caméras. Au décollage, merci d'activer votre sens de l'humour et votre concentration. À l'atterrissage, merci de garder votre beau sourire, ça vous va à ravir. Au nom de la compagnie Inca Prod, on vous souhaite un très bon voyage, messieurs, dames. أول مرة باش كنشارك في هذا المهرجان ديال أجي تهضم وما غاديش تكون آخر مرة إن شاء الله، لأن أولا باش نتعامل مع لي زانكاليفيابل عبيد et Amine, c'est un plaisir et c'est un honneur. Un plaisir pourquoi? Parce que c'est des personnes juste formidables et magnifiques.
je les adore autant qu'artistes parce que sur scène, ils ont ramené un truc nouveau à l'humour marocain. Et je pense que la scène artistique et humoristique aujourd'hui a besoin de jeunes comme Obeid et Amine. Aujourd'hui, j'étais vraiment épatée de leur professionnalisme, de leur façon de faire. J'étais plus qu'à l'aise et c'est pour ça que je pense que ce soir je me suis donnée. لأن ملي كيكون فنان مرتاح وملي كيكون يعني كيتحترم من عند فنانين اللي هما عبيد وامين فيمكن لك الا تعطي كل ما عندك فوق الخشبه. فكنتمنى لهذا المهرجان ان شاء الله الاستمراريه وخاصو يستمر، وحنا فخورين بالشباب ديالنا اللي كيديروا حوايج زوينين بخصوص الفكاهه. ملي كنمشي شي مقاطعه وكيشطحوني على شي ورقه كذا السلام عليكم بخير صحه لاباس الله يعطيك الصبر باش هذاك العزوبه ماشي هنا. الجين ديال 40 درهم يقدر يقتلك، تلبسو يخلي لك الزروقيه في رجليك تمشي تدوز عليها 5 سكانيرات. Maroc, on est vraiment loin dans la sensibilité. Est-ce que tu sais qu'à Paris, il y a des gens, ils habitent dans des immeubles, ils se connaissent pas, des voisins? Est-ce que tu sais qu'au Maroc, si tu connais pas ton voisin, si tu parles pas avec ton voisin, la moindre des choses, tu parles sur lui. جديد عرفتي شي حجايه واخا وليدي كانوا كيقولوا ايام زمان معاك المتنبي 2019 هادي وصافي موتا شنو هذاك هو السر ديال المتع على وليدي. Dis-moi, devant ce public, veux-tu m'épouser? Oh, pardon. Désolé, c'est la loubia. La loubia. انا اصحاب قاري هذا ما يحدك سلا. الا صافي جبتي تريك حدك وراك ولا بغيتي تشد الطياره وتسافر غادي نعم كيف. تهدز الكاميرا؟ اوكي فين جات الكاميرا؟ من هنا؟ اوكي. سي اولا une prostituée titillée à la fin et elle à la elle يخصني نقول واحد القضيه وانا هانتي طايحه لي هادي وطايحه لي هادي وقعت لي غلط حيت ما بقاش في هذا. واللي ضحك على هادي بلاصتو مع ابا لهب. دابا احنا من طبعنا كنحلموا كنجلسوا انا وامين تنبقاو نحلموا وتا هو زعما ماشي ملعكزين، تا هو كنقول ليه هادي تيقول لي 20 وبزاف د الحوايج ما درناهمش وبزاف د الحوايج درناهم، ولكن داك كاع داك الاحلام اللي حققناهم كيجيو من بعد واحد الكتله ديال الخدمه. يعني دابا حاليا الحوايج اللي كنفكروا فيهم اننا نبغيو نديروهم جايين من هاد 5 سنين ديال الخدمه، من بعد الجوله اللي درناها في ميريكان غنكملوا الجوله ديالنا في المغرب، غنكملوا الجوله ديالنا في اوروبا، وعلاش لا شي نهار تلعب مثلا في كوريا، نتلعب المغاربه في الجابون، تلعب ما نعرف تلعب في تركيا من جزيرة الشهر مرة تلعب وراه كتبدا ضحك والله الا راه كنبدا غير ضحك بحال هكا. الحماق اصاحبي الحماق. 5 سنين ديال الخدمه كل نهار
ما كتشوفياليز با حتى لدابا حتى كتجلس تهضر عليها. اصلا ما جلسناش في هاد 5 سنين باش نهضروا عليها. سي فري En tout cas, je te remercie d'être là. Oh. Vraiment. Non, mais moi aussi, je te remercie. Vraiment. Ouais. Ça m'a fait plaisir de partager avec toi. Et ce n'est qu'un début. Oui, c'est sûr. Ce n'est qu'un début, Inch'Allah. برصت لك راسك هاد 5 سنين ياك. أنا بدرت لك راسك. الله يحفظك. انت هو المسؤول الوحيد على النجاح ديالك. طريق النجاح صعيبة وطويلة، ولكن يجي واحد النهار وغادي توصل. اليوم جينا نشاركوا معكم واحد التجربة صغيرة عشناها، واحد الحلم اللي بيكم تحقق. شكرا. تنهنيهم بزاف لانهم اسسوا واحد المدرسه كوميديه جديده، الناس هزوا بالنيفو ديال الكوميديا المغربيه لواحد المستوى عالي وعالي بزاف. برافو 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 عليهم. was amazing guys, we love you guys. very funny وكانوا مضحكين قوي و I enjoyed it وكنت مبسوطة. C'est magnifique. الدراري زعما vraiment خطار. Ils sont c'est un délire. حنا فرحانين حيت جاو عندنا زين كاليفيا، حنا ديما كنتسناو فوقاش يجيو ودا سبيكتاكل زوين بزاف. سبيكتاكل كان واعر خاصكم تجيو تشوفوا هاد الدراري مجاهدين بزاف. Passer des moments agréables. Vraiment top. It was amazing. I really laughed. It was awesome. Les inqualifiables, ils étaient magnifiques. أنا بعدا فرحان. It was great. Merci les inqualifiables ما شاء الله عليهم كانوا غزالين، الشو كان واعر قتلونا بالضحك وإحنا فرحانين حيت حضرنا لهم اليوم. Merci beaucoup. ذاك اللمسه اللي شفتهم هذه 5 سنين باقا ولكن زاد عليها الثمن الميت.